बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमाल सदफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। शहबाज ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि सच्चाई ख़ास अंदाज से लोगों को बेनकाब करती है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर वाज़े फर्द जुर्म है। इनका कहना था कि सब जान गए कि PTI 7 साल से गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग से क्यों भाग रही थी। सादिक और अमीन के पर्दे की धज्जियाँ उड़ गई हैं। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में फंडिंग में खुर्द बुर्द के इशारे इंतहाई ख़तरनाक रुझानात की निशानदही करते हैं। इनका कहना था कि जिन गैर मुल्की कुव्वतों ने PTI को भारी माली मुआवनत दी, इमरान खान अब इन्हीं कुव्वतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। कराची में हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी। कराची रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का इम्कान। मौजूदा बारिशों का सिस्टम गुज़िश्ता स्पेल की निस्बत ताकतवर है। 6 जनवरी तक बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। आइंदा 2 रोज़ शहर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 12 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। महकमा मौसमियात। नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से डील की बातों को बेबुनियाद और क़यास आराइयाँ करार दे दिया। रावलपिंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से डील से मुतल्लिक सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि ये सब क़यास आराइयाँ हैं। अगर कोई इस तरह की डील की बात करता है तो इसी से बात करें कि कौन डील कर रहा है, इसके महरिकात क्या हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं। कोई ऐसी बात करता है तो इसकी तफसीलात उसी से ही पूछें। डील की बातें बेबुनियाद हैं। इस पे जितनी कम बहस की जाए इतना मुल्क के मुफाद में अच्छा है। DGI SPR का कहना था कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना, इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना है। ऐसी तमाम सरगर्मियों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि इनके लिंक्स से भी आगाह हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शाम को प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें। हैदराबाद में आला अदलिया के अहकामात की रोशनी में जारी इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन बल्दिया डायरेक्टर को महंगा पड़ गया। रुकन असम्बली का डायरेक्टर से मुआफ़ी का मुतालबा। मुतालिका लतीफ़ आबाद में सड़क, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट्स पर रखी कुर्सियाँ, टेबल्स व दीगर तजावुज़ात तहवील में लेने पर हुक्मरान जमात के रुकन सूबाई असम्बली जब्बार खान मौके पर पहुँच गए। डायरेक्टर की सख्त सर्जिश की म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेशन रुकन सूबाई असम्बली को सफाइयाँ देकर तहवील में ली गई। तजावुज़ात वापस कराने की यकीन दहानी कराते रहे, जबकि बल्दिया डायरेक्टर ने तजावुज़ात वापस करने से इनकार किया और जब्त सामान दफ्तर ले पहुँचे। इस मौके पर अमले को कार्रवाई के दौरान शदीद मुज़ाहमत और संगीन नताइज की धमकियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान सिंध के हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल जब्बार खान भी मौके पर पहुंच गए और डायरेक्टर पीर वाहिद बख्श पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इनकी सर्जिश की। बल्दिया डायरेक्टर ने इन्हें बताया कि कार्रवाई आला अदलिया के अहकामात की रोशनी में की जा रही है और जिस पर रुकन सूबाई असम्बली ने तहवील में ले ली गई। तजावुज़ात होटल मालिक को फौरी वापस करने की हिदायत की, जिस पर बल्दिया डायरेक्टर वहां से तहवील में ले ली गई। तजावुज़ात समेत वहां से लतीफ़ाबाद के दफ्तर चले गए। म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से तहवील में ली गई तजावुज़ात वापस के लिए पीर वाहिद बख्श पर मुसलसल दबाव डाला और इन्हें हिदायत की गई कि मज़कूर होटल मालिक और रुकन सूबाई असम्बली के बंगले पर जाकर कार्रवाई पर माज़रत करें। ऐसी हिदायत पर पीर वाहिद बख्श ने इनकार करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और तजावुज़ात वापस लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद से अहकामात देने का कहा। वाज़ेह रहे कि रुकन सूबाई असम्बली इससे कबल सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एदी फाउंडेशन की मुर्दा खाने के लिए मुख्तसर अराज़ी काबज़ीन से वागुजार करने की तश्कील देने गए। ऑपरेशन के दौरान मौके पर पहुंच गए थे और अमले को मोहलत के नाम पर कार्रवाई नहीं करने दी थी। वाज़ेह रहे कि सियासी मदाखलत, असर रसूख, धौंस, धमकियों और इंसदाद तजावुज़ात सेल में मामूली ग्रेड के मुलाजमीन को
اہم عہدوں پر تعینات دینے کی وجہ سے اربوں روپوں کی سرکاری اراضی کو وقف گزار نہیں کرایا جا سکتا ہے اور غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار کے باعث بدترین ٹریفک کا سنگین مسئلہ بحرانی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ پیپلز میڈیکل اسپتال کے ٹراما سینٹر میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ نواب شاہ میں پیپلز میڈیکل اسپتال کے ٹراما سینٹر میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق پیپلز میڈیکل اسپتال کے ٹراما سینٹر میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی، جس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق شخص کی شناخت عمران سولنگی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ مری میں لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل، سیاحت میں اضافہ عوام کی خوشحالی ظاہر کرتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ملک کی سیاحت میں اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مری میں 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں۔ ہوٹلوں اور اقامت گاہوں کے کرائے کئی گنا اوپر چلے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے اور اس سال 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے منافع کمایا۔ کہوٹہ راجہ ساجد جنجوعہ، نمائندہ RNN۔ باسل لینڈ مافیا نے معذور نوجوان کی قیمتی پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ متاثرہ نوجوان اپنی بیوہ ماہ کے ہمراہ حصول انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا۔ تھانہ کہوٹہ کے علاقہ براٹھیا کے رہائشی احسان ساجد نے RNN کو بتایا کہ میرے والد ساجد محمود قیانی نے 2007 میں سلطان محمود محلہ جامع مسجد کہوٹہ سے خسرہ نمبر 3684 محلہ گریڈ اسٹیشن میں 1 کنال کا پلاٹ خریدا تھا، جس کے کاغذات وغیرہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ ستمبر 2010 میں میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم نے زمین اپنے نام منتقل کرا لی۔ اگست 2020 میں جب ہم پلاٹ پر کام شروع کرنے لگے تو پتہ چلا کہ ہماری ملکیتی پلاٹ پر کسی بااثر شخص نے قبضہ کر کے فروخت کر دیا ہے، جس پر میری والدہ نے اگست 2020 میں اسسٹنٹ کمشنر کہوٹہ کو پلاٹ دلانے کے لیے تحریری درخواست دی، لیکن 1.5 سال گزرنے کے باوجود ہماری کوئی داد رسی نہیں ہو سکی اور نہ ہی ہماری کسی محکمے میں سنوائی ہو رہی ہے۔ متاثرہ نوجوان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے استصواب رائے کی حق کی توثیق کی۔ شاہ محمود قریشی، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے استصواب رائے کے حق کی توثیق کی۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے 5 جنوری 2022 کشمیریوں کے حق استصواب رائے کے دن کے موقع پر پیغام میں کہا، آج اقوام متحدہ کے اس وعدے کو 73 سال مکمل ہو گئے کہ تنازع جموں و کشمیر آزادانہ بغیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے حل ہوگا۔ 5 جنوری 1949 کو اپنے قرارداد کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کے استصواب رائے کے ناقابل تشخیص حق کے حصول کی حمایت کی تائید و توثیق کی تھی۔ استصواب رائے بنیادی حقوق میں سے ایک ہے جو اقوام متحدہ کے منشور سمیت بڑے انسانی حقوق کے قاعدوں اور قوانین میں درج ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اس حق کا انکار اور کشمیریوں کی محکومی انسانی عظمت و وقار کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، بدقسمتی سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی جبر و استبداد کی وجہ سے کشمیریوں کو یہ حق تاحال نہیں مل سکا۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کی 3 نسلوں نے اپنی منصفانہ جدوجہد کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ان کی انسانی عظمت و وقار کی روزانہ کی بنیاد پر خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا، بھارت اقوام متحدہ کے منشور 4 جنیوا کنونشن سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات کے بعد غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں زمین چھیننے، غیر کشمیری باشندوں اور باہر سے لائے لوگوں کی آبادکاری کے ذریعے اپنے غیر قانونی فوجی تسلط کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ 5 اگست 2019 سے قابض بھارتی افواج کے جعلی مقابلوں، نام نہاد چھاپوں
और तलाशी की कार्रवाइयों के नतीजे में 500 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों में ज़मानत करदा इस्तिस्वाब राय के नाक़ाबिल तनसीख हक़ के लिए कश्मीरियों की मज़ामती जिद्दोजहद भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में मज़ीद ताकतवर और तवाना होगी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और आलमी ज़राए अबलाग समेत आलमी बरादरी पर जोर देता है कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में से बदतरीन होती हुई सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस ले और मकबूजा खित्ते में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और इंसानियत के खिलाफ बेहिमाना जराइम के इर्तिकाब पर भारत को कटहरे में खड़ा करे। धरने के दौरान तेज़ बारिश, मरकजी पंडाल में भी पानी टपकना शुरू। शदीद बारिश से ठंड और सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू। बुजुर्ग और बच्चे अपने घरों की तरफ जा सकते हैं। अगर नौजवान भी घरों को जाना चाहें तो जा सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान। हम नहीं जाएंगे, धरने के शुरका ने रुखसत से इनकार कर दिया। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। नौजवानों के फलक शगाफ नारे।